Tama, like kanang for example, kanang hugaw, sige buhat, tas kanang intay hugaw atong iko online kanang nagbungay, kanang nagpatag mga hugaw mga damit, then kanang before ka mo, kanang ikaw ka ng mga isda, important teacher niya kanang siya kanang mga recommended nga buhaton nato. So wash often. Vendors should wash their knives and tables with soap and clean water throughout the day. So kato mga fish vendors niya, humanin nyo ka ng palinda. Importante dyan niya ka na ugasan dito na itong mga gamit or itong mga higamit sa pagpamaligya. Especially katong mga kanang sundang at senior at tarap nga itong higamit. Okay, para so sa dito po magsugod yung official na nahanap ko nga po introduce ako ng Leon. So I am John Ray Simuling. I am kanang second year fisheries student of Vice Palape and we are from the College of Fisheries. So kaning pamilya sa likod yan na kayo before is because sila sa kanang College of Fisheries. I know pamilya. By hosting this initiative, the barangay has demonstrated a proactive dedication to improving community welfare through the adoption of good hygiene practices and the promotion of microbial safety in our institution, Republic of the Philippines, Yan guys, oh, si Oy Alan Oy. State University, Calabi Campus. Also, I would like to request our Bunong Barangay to so before we move on, Panatigaw. we'll ask everyone if nakabay mga pangutanan regarding sa atong seminar Tama sa niya. atong topic Ikan na nun eh. sa mga additional information na iyon sa atong tour. Napa? Yan guys, oh. Yan yung idolo kong vlogger. Bicolo. Fisher And po. Ma'am Lorna Catigo. Kay nag-seminar sa Ay, waka-attendance. about some fish handling. Bulata. Joby no Bulata. Nag-isa-isa. May pinamimigay yung tagabayso. Next is Sir Ray Catigo. Isang Biglan. Sige, next si Juvie Di Marco. Hi guys! Pakisupport On ni ka sa behalf Dog of Scout no, sa the pagkakaroon ng College of Fisheries of Bohol Island State University,